हेलो फ्रेंड्स आज आम चारिजने लगिছোঁ कामत कामটো अलप সোনকালে खत्म কৰিব লাগে बहुत काम আছে तार माने आज आम चौकात घही आছোঁ चौकात घस रहा है गाइस। आज हम लोग दरवाजा पल्ला पे एक कोट चढ़ा दिया हूँ सीलर। फिर इसको घसाई करके फिर इसमें आएगा अपने कलर कलर करेंगे। लेकिन चुआ गाइस এই চকাটো এনেকে লেভেল এনেকে ধৰণৰ দেখা চকাটো এনেকে কৰিব লাগে গাইস। এনেকা চোৱা এনেকে পৰ্যন্ত ঘহিব লাগিব তাৰপিছতে আমি মানে ধুনীয়াকৈ এটা কালাৰ ফিনিচিং আনিব পাৰিম ইয়াতে গাইস। চোৱা এনেকে হৈ গৈছে চকাটো আমি ঘহি পেলাই এনেকে কৰিব লাগিব। মই যিটো ফাইনাল ঘহা হৈ গৈছে মই দেখাইছোঁ গাইস। এইটো চোৱা এনেকে এনেকে ক্লিন কৰিব লাগিব চকাটো। এনেকে ক্লিন কৰিলেহে মানে ধুনীয়া কালাৰ এটা বনাব পাৰিম কাৰণ এইটো ক্লিয়াৰ হ'ব গাইস। ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব গাইস। ক্লিয়াৰ হ'ব সেইকাৰণে ইমানখিনি আমি মেহনত কৰি আছোঁ। বহুত মেহনত কৰিব লাগে গাইস। अभी 4 जन लगे गाइस। तो गाइस आपका घर में भी अगर कलर पॉलिश डिको बार्निश करना हो तो हम लोग को कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। बाय बाय गाइस।